En este mundo, en esta sociedad en la que vivimos actualmente, éxito es poseer riquezas materiales, poder obtener más cantidad de bienes perecederos. 今私たちが過ごしているこの世の中、社会というのはにとっての成功というのは利益を得ること、それが成功となっています。ですがそれらはその利益というのは過ぎ去るものです。 Pero Marcos capítulo 8, versículo 36 diría: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ですがマルコの8章36節には、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるのでしょうかと説いています。 La Biblia nos enseña de que no importa qué pueda pagar el hombre, qué pueda obtener en toda su vida, si al final de su vida se pierde, no obtiene la salvación, no obtiene la vida eterna, habrá fracasado en esta vida. この聖句にはその自分の生涯をかけてさまざまな利益を得たとしても自分の命を失ってしまったら何の益があるのか、それは救われるでしょうかということを問われています。 Claro, para esta sociedad todo se rige en base a las posesiones, en base al estatus, a la fama que puede ofrecer este mundo. で、この世の中というのは地位であったりとか利益、社会性の高いものを与えてきます。 Sin embargo, podemos ver que para Dios la salvación de nuestras almas, la vida eterna, es algo tan importante que Juan 3:16 nos diría de que Dios amó tanto al ser humano, Dios ama tanto al mundo que estuvo dispuesto a entregar a su único hijo. ¿Con qué fin? Con que Él sea salvo y no se pierda. そして私たちの魂が救われるということ、そして永遠の命が与えられるということはとても重要なことであって、その救いというのは、ヨハネの福音書3章16節にもあるように、神はその一人子をこの世にお与えになったことに愛されたということ、彼を信じている人誰一人として命を失うことがなく永遠の命を得られるためだということが書かれています。 Tal vez las palabras de nuestro Señor Jesús nos pueden traer un poco de luz para saber qué es éxito al final del camino. La Biblia nos enseña de que al final escucharemos una palabra que dice: pasa, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho serás puesto. ですから、その主イエス様もその御言葉によって私たちに照らしてくださいます。その聖句の中で良い使いとなりなさい、忠実なものでなりなさいということを、たとえもし少ない、信仰心を持ったとしても、忠実心を持ったとしても、私たちはそれを高めないといけません。 Con esto podemos ver que hay dos palabras que destacan, y una es siervo y la otra es fiel. Con ello podemos ver que servir al Señor es uno de los honores más grandes que tenemos, y hacerlo con fidelidad es uno de los más altos honores que podemos tener en nuestra vida como hijos de Dios. ですから私たちは使いとして、そして忠実なものとして、常に忠実な気持ちを持って神のことをして私たちは用いられないといけません。 En Mateo 25, desde el 14 al 30, podemos ver la parábola de los talentos, donde vemos como un hombre reparte talentos a algunos, y a algunos da 5, a otros da 3, al otro da 2, a otro da 1, y al final se pide cuentas a cada uno de ellos para ver qué hizo con los talentos que recibieron. そしてマタイの25章の14から30節まで書いてあるんですが、そこにはタラントの例えがあって、一人には5タラントであったりとか、もう一人には3タラント、1タラント、2タラントとさまざまな一人一人に与えられたタラント、そしてそれにどう用いたのかということの様子が描かれています。 La Biblia dice de que se les fue repartido cada uno según sus capacidades. 一人一人の能力にかなった用いられたそのタラントを与えられました。 Y eso es una realidad para nuestras vidas. Dios nos ha capacitado con dones y con talentos, con el único fin de que nosotros podamos desarrollar esos dones y esos talentos usándolos para el servicio del reino de Dios. 同じように私たちには神様から与えられた賜物、才能があって、それを私たちは神様のために捧げないといけませんし、それを天の御国のために、神の王国のために私たちはそれを用いらないといけません。 Y debemos saber que Dios un día nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con esos talentos y dones que Dios puso en nuestras manos. そしていつか必ず私たちに与えられたその賜物、才能を神様の御前でどのように用いたのかということを私たちは示さないといけません。 La Biblia relata de que el que tenía más talentos fue valiente, negoció, hizo tratos para ganar más talentos para su Señor. Pero hubo un hombre que recibió un talento, que fue una persona que el miedo lo venció
y no fue fiel con ese talento. Y al final del camino se escuchó una palabra que dijo, siervo negligente. Por cuanto has hecho esto, dice que fue lanzado al lugar de condenación por no haber usado bien, por no haber sido fiel en el talento que Dios le había encomendado. そしてそのマタイの中でもその例え話にあるんですけども、その最もタラントを多くもらったそのしもべは自分の主人のためにより一層働いて、そしてさらに儲けました。ですが少ないタラントをもらった者は恐怖に負けてしまって、埋めてしまいました。そしてそれに主人に打ち明けたところ、主人は不届き者だと言って彼を投獄に入れました。 Los talentos que Dios ha depositado en nuestra vida tienen que ver con la capacidad de lo que nosotros podemos desarrollar con cada uno de ellos. ですから私たちが与えられたその能力というのは私たちは用いていかないといけません。 Para nosotros poder llevar a cabo la tarea que Dios nos encomendó, para poder tener el éxito que Dios quiere en nuestra vida, necesitamos ser valientes para poder llevar a cabo esa obra que recibimos de parte del Señor. ですから私たちはその成功、神様からの成功を得るためにこの宿題を私たちは全うしていかないといけませんし、そして私たちはそれらに従っていかないといけません。 Para poder tener éxito, el éxito que Dios quiere en nuestras vidas, se necesita ser valientes. 私たちがその神様からの成功を得るために私たちは常に勇敢に働いていかないといけません。 Mateo capítulo 11, versículo 12 dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. マタイの福音書の11章12節には、バプテスマのヨハネの日から今に至るまで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っていきますと書かれています。 Podemos verlo no solamente en este tiempo, desde el principio ha sido así. Abraham tuvo que ser valiente para salir de su tierra y de su parentela. 最近起こった出来事ではなく、昔からもっと昔から、こういったことが、あって、そのアブラハムの時代、彼はその自分のふるさとから勇気を持って離れないといけませんでした。 Noé tuvo que ser valiente para en medio de su generación, que se reía, se burlaba de lo que hacía, se reían de cuando él construía el arca que Dios le envió, Dios le mandó a hacer, él fue valiente y no permitió que eso le atemorizara para hacer la obra de Dios. ノアも同様であって、神様から箱舟を作るようにと命じられたんですが、彼は箱舟を作っている時、多くの周りの人々に笑われてあざけられてしまったんですけども、彼は、人々の評判に、恐怖を、抱く、こともなく、彼はしっかりと勇気を持って箱舟を作りました。 Moisés, sus padres fueron valientes para esconderlo de la orden del rey de matar, del faraón, a todos los niños que nacieran en Israel. そしてモーセの、親たちは、その当時の、立法でそのファラオが、命じられた立法の中でその長子は殺さなければならないということを、そういった立法の中でその親はモーセの身柄を隠しました。 Él mismo cuando creciera tuvo que ser valiente para renunciar a ser nieto del faraón y salir de los deleites, salir del placer, salir de la comodidad para acompañar a los hermanos suyos, los israelitas, en la esclavitud. モーセは成長してファラオの孫として、しっかりと、富にあふれるような生活を送っていたんですけども、それから抜けて、奴隷として生きていたイスラエルの民たち、兄弟たちを救い出すための働きをしなければなりませんでした。 Él fue valiente, dice la Biblia, que se sostuvo como viendo al invisible para poder llegar a alcanzar sus propósitos y sus planes en el Señor. 主にあったその目的にたどり着くために、彼は自分自身で勇士とならなければなりませんでした。 Por último, podemos ver a un Josué que cuando muere Moisés, Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente para que cuides de hacer como dice mi palabra, como dice la ley, para que guardes mis mandatos y para que te esfuerces ante la guerra, ante las dificultades que vendrán. Y así lo hizo Josué. Al final vencería a 31 reyes para poder conquistar la tierra prometida. そしてヨシュアはそのモーセの代わりとして彼は指導者となるときに、神様から強くあれ、惜しくあれ、私が祖父たちに与えると誓った血をこのために受け継がせなければならないということ、を神様はヨシュアに語ったので、ヨシュアはそれに従う必要がありました。 Así que podemos ver que es necesario ser valiente, es necesario ser fieles, es necesario servir al Señor, es necesario amar al Señor y su salvación
para poder tener éxito en lo que es el reino de Dios. ですから、神様の御国を受け継ぐため、そして入るために私たちは強く大しくあって、そして勇敢であって、神を愛し従わないといけません。忠実でないといけません。